Ano po pangalan niyo, ma'am? Ana po. Ay, mali mo yung pasahero ko, ma'am. Jana. Kaya pala ko yung pala eh. Shower cup po, ma'am. Okay na po kung meron po. Ano na nag-booking kasi yung... Ah. Bahay na. I-upload mo to, kuya. Yes, ma'am. Sige po, hintayin ko. Dito po kayo, ma'am. Opo, dito na. Thank you po. Thank you for choosing Move It, ma'am. And ingat po kayo palagi, ma'am. God bless po. God bless din po, kuya. Wait lang. Kanina pa ako naghintay ng booking. Wala masyadong booking ngayon eh. Sabado kasi, ma'am. Ay, di ba pagkasabado mas na... Depende po, ma'am. Yung December siguro pwede. Pero ngayon po hindi naman po ganun gaano. Wala pa yata yung pera man dala. Inano ko kasi yung... Pag yan sa yan. Ay, thank you, ma'am. Salamat po. God bless po, ma'am. Ingat kayo, kuya. Ay, sige po. Ay, salamat, ma'am. Shower cup, ma'am. Good evening, ma'am. Hindi na po, ma'am. Sige po, kayo po bahala, ma'am. Ha? Okay. Thank you for choosing Move It, ma'am. And ingat po kayo palagi, ma'am. Hindi nyo kalimutan, ma'am. Follow nyo, ma'am, ha. Good afternoon. Ay, good evening, ma'am. Hindi na po, ma'am. Pa? Scammer po. Kayo na po mag-lock, ma'am. Okay na po, ma'am. Thank you for choosing Move It, ma'am. And ingat po kayo palagi, ma'am. God bless po. Yung... Sige po. Thank you po. Ingat po, ma'am. Ah, yes po, ma'am. Thank you po, ma'am, ulit. Good evening, ma'am. Okay na po. Thank you for choosing Move It, ma'am. And ingat po kayo palagi, ma'am. God bless po. Good evening, ma'am. Ash. Ay, son. Ay. Sige po, ma'am. Ay, wait lang. Okay na po, ma'am.
Ano ba? Dito nyo ba gusto sa kabila, ma'am? Sige, ma'am. Ayan po, ma'am. Thank you for choosing Move It, ma'am. And ingat po kayo palagi. Pwede na ako naman. Po. Thank you, ma'am. Ingat po kayo lagi, ma'am. God bless po. Good evening, ma'am. Gamit niyo po, ma'am. Baka wala. Okay na, ma'am. May dala po kasi. Okay na po, ma'am. Ano po pangalan niyo, ma'am? Ana po. Ay, mali mo yung pasahero ko, ma'am. Jana. Kaya pala ko yung pala eh. Mali pala, ma'am. Kaya pala nag-chat siya. Sabi niya, kuya, mali po yung sinakay niyo. Kayo po si Jana, ma'am. Sensya na, ma'am, nagkamali po ng ano. Kaya sabi ko, pares po kasi ng pangalan. Ana po kasi yung pangalan niya, ma'am. Sorry po, ma'am. Sorry po talaga, ma'am. Okay lang. Ito po, ma'am. Shower cup po. Ay, meron na po kayo, ma'am. Sige po. Sige po. Okay na po, ma'am. Ma'am Jana. Na-pick up ko pa. Thank you for choosing Move It, ma'am. And pasensya na po ulit kanina, ma'am. Okay na ba yung payment? Aba. Salamat, ma'am. God bless po, ma'am. Good evening, ma'am. Thank you for choosing Move It, ma'am. And ingat po kayo palagi, ma'am. God bless po. Sir Pau po. Shower cup, sir. Hindi lang po yun, hindi naman lang. Okay na po, sir. Thank you for choosing, sir. Ingat po kayo palagi and God bless po. Ay. Pang-snacks po yung Ay. Salamat po. May ganito rin nagbigay sa akin, sir eh. Wala palang expiration to. Salamat po, sir. Salamat. God bless po. Salamat. Narea. Reo. Hindi ba sa Tres yan? Tintilogan lang eh. Mag-movie din ako. Nata. Dahil sa C3 ngayon, may Narea. Oh, Narea. Si ano yan? Narea. Hintay mo lang ang TV. Sige. Narea po.
Kulang po ka shower cup niya, ma'am. Hindi na po. Sige po. Thank you for choosing Move It, ma'am. Yan, ingat po kayo palagi, ma'am. God bless po.